اکتوبر میں انتخابات کروانے کے لیے پی ٹی آئی کا ایک اور بھرپور وار کرنے پر غور۔ صدر مملکت وزیر اعظم شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں۔ صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد بھی پی ڈی ایم عام انتخابات پر نہ مانی تو پریشر ڈالا جائے گا۔ پی ٹی آئی نے وزیر اعظم سے اعتماد کا ووٹ مانگنے پر مشاورت شروع کر دی ہے۔ صدر عارف الوی کو کہا جائے گا کہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ایڈوائس بھیجیں۔ اعتماد کا ووٹ لینے کا حتمی فیصلہ عمران خان کریں گے۔ بیورو چیف لاہور انیف قمر میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ بہت شکریہ انیف قمر صاحب وقت دینے کا۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت کیا یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، کیا یہ فیصلہ ہو چکا؟ پی ٹی آئی کے اندرونی اجلاس کی کہانی کیا ہے؟ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت میں اس وقت یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ دو صوبائی حکومتیں جو ہم نے تحلیل کر لی ہیں، یہ تو حکومتیں ہماری ہی تھیں اور ایک پریشر کے طور پر ہم نے یہ تحلیل کی تھی تاکہ مرکزی حکومت پر پریشر پڑے اور جنرل انتخابات کی راہ ہموار ہو۔ لیکن اگر مرکزی حکومت یہ پریشر فیس کر جاتی ہے اور جنرل الیکشن اناؤنس نہیں کرتی تو پھر ہمیں کیا فائدہ ان دو حکومتوں کو تحلیل کر کے دوبارہ الیکشن میں جانے کا؟ اس لیے ایک اور وار کرنا چاہیے۔ ایک تو قومی اسمبلی میں جو ہمارے استعفے ہیں ان کی منظوری کے لیے بھرپور دباؤ ڈالنا چاہیے، اور دوسرا پھر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے۔ یہ بات آج خاص طور پر ڈسکس ہوئی ہے کہ اگر 2-4 دن میں مزید مرکزی حکومت نے قبل از وقت الیکشن کے حوالے سے فیصلہ نہ کیا تو پھر صدر عارف الوی کو کہا جائے گا کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں۔ اس حوالے سے مشاورت ہوئی ہے آج پارٹی کے سینئر لیڈرشپ میں، لیکن اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے، لیکن یہ بات بڑے زور شور سے ڈسکس ہو رہی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت پے در پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی اور بیانیات دونوں آگے بڑھ رہے ہیں، کیا صورتحال بنے گی اگر یہ فیصلہ اپنے حتمی مراحل میں داخل ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ابھی 2-4 دن مزید دیکھیں گے کہ جس طرح ایم کیو ایم کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی دھمکی دے دی ہے، لیکن ایم کیو ایم کو بھی مینج کیا جا رہا ہے کہ اگر اتوار کو الیکشن اگر نہیں ہوتے تو پھر تو ایم کیو ایم علیحدہ نہیں ہوگی اسمبلی سے، لیکن تحریک انصاف اپنے طور پر یہ زور آزمائی ضرور کرے گی اعتماد کے ووٹ کے معاملے میں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہر وہ حربہ وہ ایکسرسائز کریں گے جس کے نتیجے میں مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ تو یہ اعتماد کا ووٹ لینے کا اگر صدر عارف الوی کہتے ہیں پرائم منسٹر کو، اس کے نتیجے میں پرائم منسٹر اعتماد کا ووٹ میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس سے بہرحال ایک پریشر تو ایکسرسائز ہوگا۔ بہت شکریہ انیف قمر اپنا وقت دینے کے لیے۔ اسمبلیوں کی تحلیل روکنے کمیشن نون لیگ متحرک لاہور میں شہباز شریف کی رہائش گاہ پر مشاورتی اجلاس جاری ہے۔ صوبائی انتخابات سے متعلق آئینی اور قانونی آپشنز پر بھی غور کیا گیا۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ آئین و قانون کی راہ اپنائیں گے، آخر میں عمران خان کے ساتھ جو ہوگا سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ پنجاب میں سیاسی بحران سنگین، مشاورت اور ملاقاتوں میں بھی تیزی۔ ماڈل ٹاؤن وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کی اہم بیٹھک ہوئی، جس میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل، آئندہ صوبائی انتخابات سمیت مختلف آئینی و قانونی آپشنز پر غور کیا گیا۔ اجلاس کے بعد گفتگو میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کوشش کی کہ غیر جمہوری عمل کو روکا جائے، اس غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں، اگر الیکشن ہوتا ہے تو تیاری مکمل ہے، بھرپور حصہ لیں گے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ ایک غیر جمہوری کام ہے، غیر آئینی کام ہے کہ اسمبلیوں کو جو ہے وہ وقت سے پہلے توڑا جائے۔ پہلے مارشل ایڈمنسٹریٹر توڑا کرتے تھے، اور اب یہ جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ آمر اور آمریت کی سوچ رکھنے والا آدمی ہے جو اسمبلیوں کو وقت سے پہلے توڑ رہا ہے۔ تو اب اگر اسمبلی جو ہے وہ ہم نے اپنی کوشش کی ہے تاکہ یہ بات ریکارڈ پہ رہے کہ ہم اس غیر جمہوری عمل کے ساتھ نہیں ہیں، تو اب اگر الیکشن ہوتا ہے تو ہم پوری طرح سے بھرپور طریقے سے، ہم نے تو پہلے سے جو ہے وہ تیاری شروع کی ہوئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ہم الیکشن سے گھبرانے والے نہیں، آخر میں جو عمران خان کے ساتھ ہونا ہے پھر پتہ لگے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن لڑنے دے، پھر لڑنا بس عمران خان الیکشن کو کدی نہیں گھبراندے۔ عمران خان نے آپ تجربہ، وہ نا تجربہ کار تھا، لیکن آپ سب تجربہ کاروں کو پریشان نہیں کرتے اس نے؟ تو پھر جو خیر ہونا ہے گا پھر وہ پتہ لگے گا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطاء اللہ تارڑ نے پرویز الہی کو ان کی حکومت ختم ہونے پر مبارکباد دی۔
کہا پرویز الہی نے کل اور پرسوں اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروانے کا ہمیں پیغام بھجوایا۔ مسلم لیگ نون ہر حوالے سے متحرک ہے، ہم الیکشن میں جانے کو بالکل تیار ہیں، آنے والے دنوں میں ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کریں گے۔ پورے 186 پورے کر کے نعرے مار کے اپنی حکومت گرا دی، گرانے وفاق کی حکومت گئے تھے اسلام آباد لانگ مارچ کر کے، تو اتنا زور لگا کہ جب اپنی حکومت گرا دی ہے تو میں اس پہ اب کیا کہہ سکتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے کل بھی پیغام بھجوایا، پرسوں بھی بھجوایا کہ کسی طریقے سے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیں، اور پرویز الہی نے جو اپنی حکومت ختم کی ہے، پرویز الہی کو بہت بہت مبارک ہو۔ عطا تارڑ کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا سارا فوکس اب اگلی حکمت عملی پر ہے۔ یہ وفاقی حکومت گرانے گئے تھے اور 186 بندے پورے کر کے اپنی حکومت گرا بیٹھے۔ پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کے بارے پی ٹی آئی نے کے پی اسمبلی توڑنے کی سمری تیار کر لی۔ ترجمان پی ٹی آئی فواد چودھری کہتے ہیں پنجاب اسمبلی توڑنے کی سمری گورنر کو موصول ہو گئی، گورنر کو چاہیے وہ مزید انتظار کیے بغیر سمری پر دستخط کریں۔ پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس بھیجی جائے گی۔ جو پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ کیا تھا اس کی سمری جو ہے وہ کل وہ رات کو تقریباً 9:30 بجے کے قریب جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں موصول ہو گئی تھی۔ ہماری توقع اور ہماری خواہش یہ ہے کہ آرٹیکل 112 کے تحت گورنر 48 مزید 24 گھنٹے کا انتظار نہ کرے اور وہ فوری طور کے اوپر اسمبلی کی تحلیل کا حکم نامہ جاری کرے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کی جو سمری ہے یا جو ان کی ایڈوائس ہے وہ تیار کر لی ہے۔ ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی جو تحلیل کا وقت ہے وہ پورا ہو تو اس کے فوراً بعد خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے اس کی تحلیل کا حکم بھی جاری جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے سمری کل رات موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں 2 روز میں اس پر فیصلہ کرنا ہے۔ اسمبلی کو وقت سے پہلے تحلیل کرنا جمہوریت پسند انسان کے لیے مشکل ہے۔ دیکھنا ہے کہ الیکشن کے لیے کون سی تاریخ دی جائے۔ 90 روز میں الیکشن کرانے ہوں گے جس میں رمضان بھی ہوگا۔ مجھے سب چیزیں دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپوزیشن اور حکومت نے 3 دن میں نگراں سیٹ اپ کا فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ 90 دن کا مجھے وقت بھی دینا ہوگا 90 ڈیز کے اندر کہ الیکشن کے لیے کون سی تاریخ دی جائے۔ 90 دن جو ہیں وہ رمضان المبارک میں فال کر رہے ہیں اور رمضان المبارک کے اندر جو تمام لوگوں کی اکثریت کی جو روٹین ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے الیکشن کے لیے، اور اس سے پہلے کیا جائے تو وقت پھر بہت کم ہوگا۔ ان سب ٹریڈ آفس کو، ان چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ اسپیکر سی ایم کو اور لیڈر آف دا اپوزیشن کو کہنا ہے کہ وہ آپس میں پہلے مل کے اس کے لیے جو 3 دن کا وقت ہے اس میں دیں۔ اگر وہ نہ کر سکے تو پھر اگلے مراحل ہیں، اور اسی لیے ایک نگران سیٹ اپ کا بھی جو ہے وہ نوٹیفائی کرنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھ کے انشاءاللہ جلد فیصلہ ہوگا اور آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد انتخابات کی تیاریوں کی بازگشت، کپتان نے اپنے کھلاڑیوں کو الیکشن کی تیاریوں کا گرین سگنل دے دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے تمام پارٹی رہنماؤں کو الیکشن کی تیاریوں کی ہدایت کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے دائر درخواست کو مسترد کر دیا۔ ہائی کورٹ آفس نے درخواست پر اعتراض عائد کیا تھا کہ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں، جس پر جسٹس شاہد کریم نے سماعت کرتے ہوئے اعتراض کو بحال رکھا اور درخواست مسترد کر دی۔ پاکستان عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ وزیر داخلہ پورس کا ہاتھی ثابت ہوا، صرف بڑکے مار سکتا ہے۔ یہاں وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وفاق سے راستے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شاہد اعجاز سے۔ جی شاہد اعجاز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں ایم کیو ایم کی ناراضگی جو سامنے آ گئی ہے، خالد لطیف آج کی حکومت سے الگ ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ذرائع یہ کریں تو ایم پی پاکستان کی حکومت سے الگ سے انسان ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے ایم پی ایس اور جو ایم این اے طلب کر لیے۔ خالد لطیف کی جانب سے جو آج رات اعلان میں توقع حکومت نے بلدیاتی انتخابات کو روکنے سے صاف منع کر دیا۔ ذرائع یہ بھی کہہ رہا ہے وفاق کے
हम वफाक से अलग होने के बाद जो है हुकूमत किस तरह चली जाएगी, वफाक के रास्ते कर दिए जा रहे हैं, जिसमें एमपी पाकिस्तान ने हंगामी गिराजी तलब कर ली है। खाली महमूद सिद्दीकी, वसीम अख्तर, आमिर खान, फारूक खान और मुस्तफा कमाल अली खान खाली गुजरात में शहीद होंगे। गुजरात में राब्ता कमेटी से भी मुशावरत की जाएगी। एमपी पाकिस्तान बुरी तरह वफाक के एलर्जी से ऐलान किया जाएगा, जिसमें बलदाती इलेक्शन के बाद जो है ये भी कहा गया था कि 15 जनवरी को इलेक्शन अगर होते हैं, इससे पहले जो तमाम चीजें सही की जाए, हल्का बंदा सही की जाए, उसके बाद जो है हम 14 या 15 जनवरी को इलेक्शन के लिए तैयार है। लेकिन इसके बावजूद जो है सिर्फ हुकूमत की जानिब से जो साफ इनकार कर दिया गया था, तो इलेक्शन जो 15 जनवरी को ही होंगे। जी बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज अपडेट करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत का कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला मुस्तरद करते हुए इलेक्शन 15 जनवरी को ही करवाने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें कोई भी बल्दियाती इंतखाबात करवाना नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन की हंगामी बैठक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत लगी। इजलास में सिंध हुकूमत की दरख्वास्त और नोटिफिकेशंस पर गौर किया गया। सिंध हुकूमत ने कराची डिवीजन, हैदराबाद और दादू जिला की 2 तहसीलों खैरपुनाथन और महर में 15 जनवरी 2023 को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन के इजलास में सिंध हुकूमत के इक़दाम पर बरहमी का इजहार और सूबाई हुकूमत के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर भी गौर किया गया। इजलास में कहा गया कि वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें कोई भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाना चाहती। इस्लामाबाद बल्दियाती कानून में तरमीम का सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पर डाला गया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। 2 दिन पहले ऐन वक्त पर सिंध हुकूमत ने ऐसा इक़दाम किया। इलेक्शन कमीशन ने एलामिये में कहा कि कराची डिवीजन, हैदराबाद और दीगर अजला में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। जल्द एक ऑर्डर जारी करेंगे। वजारत दाखिला इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती को यकीनी बनाए। इजलास में पंजाब असम्बली की तहलील के बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान, स्पेशल सेक्रेटरी, डीजी लॉ और डीजी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इलेक्शन कमीशन ने सिंध बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया। ECP सेक्रेटेरिएट में 3 दिन के लिए मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जो कल से बाकायदा काम शुरू कर देगा। ECP के मुताबिक मरकजी कंट्रोल रूम सिंध बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के नताइज आने तक बिला ताअत्तुल काम जारी रखेगा। मरकजी कंट्रोल रूम इस्लामाबाद से सीनियर अफसरान इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग करेंगे। सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कराची में इंतखाबी अमल की निगरानी भी करेंगे। तर्जुमान ECP के मुताबिक सिंध के बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग के दौरान किसी किस्म की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी करने या वापस करने का अख्तियार सिंध हुकूमत का है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में आभाम है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसला आया तो मामले को देखेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सिंध हुकूमत ने कानूनी टीम का इजलास फौरी तलब कर लिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात, सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। इलेक्शन कमीशन की जानिब से साफ न, सिंध हुकूमत अपने मौकिफ पर कायम। कराची डिवीजन और जिला हैदराबाद की बल्दियाती हल्का बंदियां मंसूख करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील ने 2 टोक मौकिफ अपनाया कि नोटिफिकेशन जारी करने या वापस करने का इख्तियार सिंध हुकूमत का है। इलेक्शन कमीशन के फैसले में इबहाम है। तहरीरी फैसला आया तो मामले को देखेंगे। MQM के तहफुजात देखकर सिंध हुकूमत ने इख्तियार इस्तेमाल किया। बल्दियाती इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स मुआजरत कर चुकी हैं। इलेक्शन में फौज और रेंजर्स की तैनाती विफाक का इख्तियार है। महकमे बल्दियात सिंध ने बल्दियाती हल्का बंदियां मंसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक कराची और हैदराबाद में दिसंबर 2021 में हुक्मनामे के जरिए बल्दियाती हल्का बंदियां की गई थी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात ने काबीना की मंजूरी के बाद मनसूखी का हुक्मनामा जारी किया। कराची और हैदराबाद डिवीजन की हल्का बंदी के गुज़श्ता हुक्मनामे मंसूख करने के फैसले से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया गया। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन करवाने के फैसले के बाद कानूनी टीम का इजलास तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी बल्दियात से भी रिपोर्ट तलब कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने किस कानून के तहत सूबाई हुकूमत का फैसला कलअदम करार दिया, कानूनी टीम आगाह करेगी। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। MQM पाकिस्तान ने भी इलेक्शन कमीशन का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मरकजी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नई हल्का बंदियां होने तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। मेयर इन लोगों का क्यों ना हो जिनकी आबादी ज्यादा है।
सिंध हुकूमत के बाद MQM पाकिस्तान भी मैदान में आ गई। इलेक्शन कमीशन का फैसला मानने से साफ इनकार कर दिया। राब्ता कमेटी के हंगामी इजलास के बाद गुफ्तगू में फरोग नसीम बोले, जहां MQM का वोट बैंक था, उन यूसेज में ज्यादा वोटर्स रख दिए गए। हमारा जो वोटर है उसको डाउन साइज कर दिया 3 टाइम्स, यानी हमारा वोट 1 और दूसरा वोट 3 के बराबर। तो इतनी बड़ी जो धांधली हुई तो MQM ने उसको चैलेंज किया। फैसल सब्जवारी का कहना था कि कराची की आबादी को दुरुस्त गिना जाए। 3 करोड़ के शहर को 1.5 करोड़ दिखाने से मसाइल हल नहीं होंगे। जिन इंतखाबात की इंतखाबी फहरिस्तों से लेकर उनकी हल्का बंदियां शफाफ नहीं है, जिन हल्का बंदियों में नजर आ रहा है कि नागाबाद की आबादी ज्यादा होने के बावजूद नशिस्तें कम, कोरंगी की आबादी ज्यादा होने के बावजूद नशिस्तें कम, औरंगी टाउन की आबादी ज्यादा होने की वजह से नशिस्तें कम के बावजूद नशिस्तें कम रख दें, और दीगर इलाकों में आबादी कम लेकिन नशिस्तें ज्यादा रखें, वो कैसे शफाफ हो सकते हैं? डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस न तौहीन अदालत है न तौहीन इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने आज सिंध के वजीर आला और काबीना का फैसला एक तरफ उठाकर रख दिया। इलेक्शन कमीशन क्या सुप्रीम कोर्ट से भी मुअतबर हो गया। तो हमें ये नहीं, हम अगर आज बात कर रहे हैं तो ना ये तौहीन अदालत है ना तौहीन सुप्रीम कोर्ट। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखना है कि उनका ये अमल क्या तौहीन अदालत के जुमरे में तो नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें देखना है ये। और दूसरा, जब फरोज भाई ने कहा कि फरीक को सुना नहीं गया, तो MQM को तो नहीं बुलाया गया, उन्हें तो नहीं सुना गया, लेकिन सूबाई हुकूमत को भी नहीं सुना गया, सूबाई हुकूमत को बुलाया जा। उन्होंने मजीद कहा, जब सिंध हुकूमत एतराफ कर रही है कि हल्का बंदियों में कोई गलती हुई, तो इलेक्शन कमीशन का अमल तौहीन अदालत तो नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, इंतखाबात से फरार की वजह इमरान खान का खौफ है। मुस्तफ़ा कमाल खालिद मकबूल को रा का एजेंट करार देते हैं। अली जैदी बोले, कल रात के अंधेरे में वज़ीर आला हाउस में तमाशा लगा, कल मजबूर कौमी मूवमेंट इकट्ठी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एक सियासी हकीकत बन चुकी है। हम बहुत बड़ी ताकत है, सियासी ताकत, अल्लाह की मदद और अवाम की मदद से, और हम बिल्कुल पक्के थे कि 16 तारीख को इंशाल्लाह सारी साजिशों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेयर आपके सामने इसी टेबल पर बैठ के यहाँ से हम अनाउंस करते। तो ये जो मजबूर कौमी मूवमेंट का इकट्ठा होना था, ये जो इस मुल्क में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, मैं आपको साफ साफ ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया की तारीख में कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ने कभी किसी सोसाइटी को, किसी मुल्क को कोई आगे नहीं बढ़ाया। ये हमेशा अवाम का मैंडेट और अवाम की राय में होता है। बात जो कल रात को फिर आज भी जरदारी बैठा इनकी वजह से बैठा है, और ये आगे जो ठेका दिखा रहे हैं कि जी हम बड़े महाजर के ठेकेदार हैं और हम इलेक्शन रुकवा देंगे शारा फैसल पे। मैंने तो कल भी कहा था, तुम शारा फैसल पे इलेक्शन रोकने के लिए बैठ जाओ फारूक सत्तार, हमारे वोटर आगे इलेक्शन करवा लेंगे। जमात इस्लामी कराची ने इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देने का ऐलान मनसूख कर दिया। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी और MQM ने कराची और हैदराबाद पर शब खून मारा है। अभी से कहना शुरू कर दिया कि हम शरीफ क्या हुए, पूरा शहर बदमाश हो गया, आ जाओ और बदमाशी करके दिखाओ। अभी तो जमा हुए हैं तो ये कहना शुरू कर दिया कि हम क्या शरीफ हुए कि बहुत से बदमाश हो गए, आ जाओ और बदमाशी करके दिखाओ, हम मौजूद हैं, देखते हैं तुम कितनी बदमाशी करते हो। तुम जिन बुनियादों के ऊपर खड़े हुए थे, अब आवाम ने तुम्हें टोटली मुस्तरद कर दिया है। अब तुम्हारा ये कोई मंजन नहीं चलेगा। अब कोई तुम लोगों से नहीं कह सकोगे कि हम कराची के बड़े मुहाफिज हैं, तुम सिर्फ अपने लिए डील करते हो। जरा एक एक आदमी के हिसाब तो देखो, तुम थे क्या, और इस पार्टी के आने के बाद और इस मैंडेट को बेचने के नतीजे में तुम कहां कहां पहुंच गए। मर्दमशुमारी में कराची की गिनती आधी कर दी। तुम शरीके जुर्म थे इस छुरे को घोंपने में जो कराची के लोगों की पीठ पर घोंपा गया। तुम कराची की बात करते हो, कराची के लोग तुम्हें मुस्तरद कर रहे हैं और तुम खौफजदा हो। तुम 3 मिल जाओ या 10 मिल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने 3.5 साल दौर इक़्तिदार में करोड़ों रुपए का तेल हवा में उड़ा दिया। हेलीकॉप्टर के बेदरे इस्तेमाल से सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ। कप्तान के ज़रिए इस्तेमाल हेलीकॉप्टर के अखराजात की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी गईं। दस्तावेज़ात के मुताबिक 2019 से 22 तक 3 साल में हेलीकॉप्टर पर 43 करोड़ 44 लाख रुपए का खर्च आया।
इमरान खान के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर के अखराजात की तफसीली रिपोर्ट। कमांडिंग ऑफिसर 6 एविएशन स्क्वाड्रन ने हेलीकॉप्टर पर अखराजात की मद में 2,75,000 रुपए फी घंटा तखमीना लगाया गया, जबकि साबिक वजीर आजम ने 1,579.8 घंटे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। 2019 में 497 से जायद घंटे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया, जिस पर तकरीबन 132 मिलियन रुपए खर्च हुए। 2020 में हेलीकॉप्टर 522 घंटे इस्तेमाल किया गया। इस अरसे में 143 मिलियन रुपए से जायद का खर्चा आया। 2021 में साबिक वजीर आजम ने 450 घंटे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया, जिस पर खर्चे का 123 मिलियन रुपए का तखमीना लगाया गया। जनवरी 2022 से मार्च तक हेलीकॉप्टर 127 घंटे इस्तेमाल किया गया और सिर्फ 3 माह में 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा है कि पाकिस्तान की बड़ी सनतें, इंडस्ट्रियां सब बंद हो गई, अवाम ने लोटों की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हम पंजाब और केपी असम्बली को मुल्की मुफाद के लिए तहलील करने जा रहे हैं। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आम इंतखाबात में है। पाकिस्तानी अवाम आज़ादाना तरीके से अपनी हुकूमत मुंतखब करेंगे। नुमाइंदा मुंतखब हुकूमत ही पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकाल सकती है। बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराए, अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। इस वक्त हालत यह है कि पूरी मुल्क की मईशत का पहिया जाम होकर रह गया है। इस वक्त हमने तो लोगों को कोविड के बावजूद लाखों नौकरियां दी। आपने सिर्फ 7.5 लाख आदमी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बेरोजगार करके रख दिए और दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी की शक्ल देखनी है तो देखो इसी 25 किलोमीटर की अपनी हुकूमत के अंदर, यहां से चंद कदम के फासले पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ग्राउंड है। सर, उस ग्राउंड में तो खेलों के मुकाबले होते थे। उस ग्राउंड में तो कौम के नौजवान अपना हुनर दिखाते थे। इनकी हुकूमत में 1600 कांस्टेबल की असामियों के लिए 30,000 से ज्यादा बेरोजगार नौजवान भरा हुआ था वो स्टेडियम। ये हाल कर दिया है आपने इस मुल्क का। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का मुश्तरका मनसूबों के फ़रोग़ और इंसानी वसाइल के ताउन को मजबूत बनाने और अपने तारीख़ी बरादराना ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात पर जारी मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि वज़ीर आज़म ने अपने दौरे में अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात की। मुलाकात में ताल्लुकात मजबूत बनाने, इलाकाई, सियासी और सलामती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी, दिफाई, इक्तसादी, तजारती और सकाफती शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। फ्रीकैन ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, तावन मजबूत बनाने के लिए मुशावरत तेज करने पर भी इत्तफाक किया। इलामिया के मुताबिक चेयरमैन अबू ज़हबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल्ला मोहम्मद मजरूई की क़यादत में वफद से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि अमाराती क़यादत के विजन और दानिशमंदी ने मुख्तसर अरसे में UAE को इक़्तिसादी सरगर्मियों और सियाहत का मरकज़ बनाया है। हम मुत्तहिदा अरब अमारात को एक अहम स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी शराकतदार समझते हैं। वज़ीर आज़म ने अबू ज़हबी चैम्बर के अराकीन को अपने कारोबार को बढ़ाने के बेहतरीन मौक़े का तजर्बा करने के लिए पाकिस्तान के दौरा की दावत दी। वज़ीर टॉलरेंस शेख नहयान बिन मुबारक से मुलाकात में दो तरफा और बायमी दिलचस्पी के अमूर और इक़्तिसादी राब्ते मजबूत बनाने के हवाले से बातचीत की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के हवाले से भी तबादले ख्याल किया गया। इलामिया के मुताबिक एयर अरबिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आदिलुल अली और वज़ीर आज़म के दरमियान होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान में हवाबाजी और सियाहत के शोबे में सरमायाकारी के मौक़ों पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म की वतन वापसी के मौके पर अबू ज़हबी के हवाई अड्डे पर मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अब्दुल्ला तोकुल मरी और पाकिस्तानी सफारत खाने के अफसरान मौजूद थे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सच न्यूज़ से फिलवक्त इतना है। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।